हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। दिस इज जगत। तो पिले माने आज हमें कौन करवा ना क्लास 9 रो तमरा पढ़िबा कौन ना अलजेब्रा रो जो चैप्टर 2 अछि से अलजेब्रा रो चैप्टर 2 आज पढ़िबा वास्तव संख्या। ओके पिले माने वास्तव संख्या विषय पढ़िबा। तो पिले माने क्लास करबा पूर्व चैनल को जो माने नुआ आसीछ चैनल को सब्सक्राइब करना हो से माने जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जहाँफल आम जहाँ भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तो घर जाई पहुंच पार। ओके पे मैंने चलो डेरी ना करी आम स्टार्ट करवा। देख पे मैंने वास्तव संख्या कौन है। तो वास्तव संख्या को इंग्राजी रे कह जाए रियल नंबर पे कह जाए। तुम मैंने फास्ट जो पढ़ी के आइल गणन संख्या विषय पढ़ी के आइच नुहे कि कौ संख्या विषय पढ़ीच गणन संख्या। गणन संख्या को इंग्राजी रे कौन कह जाए नेचुरल नंबर ए विषय पढ़ी के आइच को मध्य स्वाभाविक संख्या बोली कह जाए। 6 की 7 क्लास रो पिला माने पढ़ी कि तुम माने आइच या ना नहीं। तो गणन संख्या क्या कह जाए ना जदि गणन संख्या सेट को n द्वारा दर्शा जाए जदि कौन सी संख्या एक पाखु स्टार्टिंग होकर रोथुबो आ सीरियली रोथुबो आ अनंत भावे परिव्याप्त होइथिबो अर्थात कोठी शेष अछि जणा नथिबो तबे हम ताकू साधारणतः गणन संख्या बोली कहिथाउ। ए कथा तुम माने जानिचो उणा अधिके सेमती पिला माने जानिच वास्तव संख्या तो आम पढ़ा है। आउर पिला माने जानिच पूर्ण संख्या जानिच पूर्ण संख्या जानिच ता पूर्व पिला माने जानिच संप्रसारित स्वाभाविक संख्या जानिच संप्रसारित स्वाभाविक संख्या संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कौन होल नंबर जेटा कहूँ आम इंग्राजी होल नंबर है ताको आमे W बा n स्टार द्वारा ताको आमे दर्शई था। सीए पिला माने 0 पाखरु स्टार्टिंग हेकी रही थाए आ कोठी शेष होइचे मध्य आकु आमे कहि परिबा नाही आकु आमे कहिबा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। सेबला पिला माने पूर्ण संख्या जेटा कहउचो इंटीजर नंबर बोली कहउचो। पूर्ण संख्या कौन ना ताकू z द्वारा दर्शा जाए 0 रु स्टार्टिंग हेतिबो किछि प्लस रो रहिबो आ किछि माइनस रो रहिबो आकु कह जाय पिला माने पूर्ण संख्या बोली कह जाय हला +1 -1 +2 -2 आ माने पिला माने जानिछ तो +-1 माने कोन माने +1 गुटे -1 गुटे +-2 माने जानिछ तो +2 गुटे -2 गुटे एई बेला हेबे रहउतबा संख्या गुडी को आमे कहबा होची पूर्ण संख्या अर्थात किछि पॉजिटिव नंबर रहउतबो आ किछि नेगेटिव नंबर रहउतबो हला। अर्थात आमे जदि प्योर शुद्ध उड़िया जदि आमे कहबा शून्य समेत समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्या गुडी को आमे कोन कहबा ना होची पूर्ण संख्या बोली कहबा। ठीक अछि तापर पिला माने तमे पढी के आस्तिलो परिमेय संख्या पढी के आस्तिलो 8 क्लास रे पढीचो 7 क्लास रे भी पढीचो परिमेय संख्या माने गुडी टाइप रो भग्न संख्या आको तमरा क्यू संख्या द्वारा दर्शा जाए ये भी मध्य किछि पॉजिटिव रो रहिबो किछि नेगेटिव रो रहिबो हला भग्न संख्या आकार रहिबो तो ताकू कह जाए परिमेय संख्या। ठीक अछि अच्छा तो आमे ए सब जिंस ऑलरेडी जानिचे तो आसो देखिबा आमे वास्तव संख्या एक्चुअली काहा कहबा हला। तो वास्तव संख्या काहा कह जाए ता पूर्वरु तमे जानि रखिया उचित जे शून्य एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या शॉर्ट क्वेश्चन आसीयो पिला माने हला। प्राचीन भारतीय मानकर अवेदन हेताए ब्रह्मगुप्तଙ୍କ द्वारा ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक रे ऋणात्मक कथा उल्लेख अछि मन रखियो हला। ताने ऋणात्मक संख्या को पुस्तक रे लिखित अछि ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक रे लिखित अछि जेटा तमर ब्रह्मगुप्त लिखित हला। आ परिमेय संख्या त एबे त मु कहि के आइली चलो नेक्स्ट चलो बुझी जेकोसी पूर्ण संख्या मध्य गुटे परिमेय संख्या है परिबो हां निश्चित धर लिखिले 4 ताको हम लिखि परिया 4/1 ये गुटे परिमेय संख्या बुझु जा नै ताने जेकोसी गुटे पूर्ण संख्या मध्य हम कहि परिया गुटे परिमेय संख्या। धनात्मक परिसंख्यार सृष्टि बहु पुरातन यार उद्भावन संभवतः ख्रीष्टपूर्व 3000 2000 मसिया मध्य हेतला हला।
मन रखा उचित जे एन ठारू बड़ होची एन स्टार ताठारू बड़ जेड ताठारू बड़ क्यू अर्थात गुटे सेट जदि एन हला ता भितरे रहिबो ताठू टिके बड़ रहिबो एन स्टार ताठू बड़ रहिबो जेड ताठू बड़ रहिबो क्यू ठीक अछि पिला माने एन माने गणन संख्या एन स्टार माने होची संप्रसारित संख्या जेड माने पूर्ण संख्या क्यू माने परिमेय संख्या एक थरा तमे जानिचो ना जानि न रे पिला माने जानिचो तो एबे आसा हम पढिबा प्रत्येकटी सेट रो डिटेली एक्सप्लेनेशन करिके हमें पढिबा एन सेट माने होची गणन संख्यार सेट तार जोग और गुणन प्रक्रियार धर्म विषय जानि पिला माने धर्म कथा एतले कहूची हेतले सब बळे संवृत्ति धर्म क्रम विनिमय सहयोगी तीनटा कथा आसीबो आ गुटे अति बेसी आसीबो तमर होची बंटन नियम ठीक अछि संवृत्ति नियम पिला माने कोन दीटा गुण गणन संख्यार जोगफल एक गणन संख्या ता कया संवृत्ति नियम जाके तमे जानिचो मन करा जाऊ गुटे गणन संख्या होची एम आ गुटे गणन संख्या होची एन से समस्त होचंती गुटे गणन संख्यार उपादान तेणु आमे कहबा m + n मध्ये गुटे गणन संख्या हबो हला आके कहबा होची गणन संख्यार सेट तापर पिला माने होची क्रम विनिमय माने कोन ना क्रम चेंज करिवो जेटा कहउछो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाँ कोड संख्याटा डाहाण कोड पळे आसो डाहाण कोड संख्याटा बाँ कोड पळे आसो हला अर्थात m + n मिसे देने जा हबो n + m मध्ये मिसे देने से हबो ये भी मध्ये क्रम विनिमय नियम रो जोग प्रक्रियार क्रम विनिमय नियम गणन संख्या क्षेत्र हला से बेला सहयोगी नियम सहयोगी कथा कहले तीन जण कथा आसीबो धरिना जाऊ m n आउट होची p जदि n + p को प्रथम दि आज सहाय्य करथिबो तापर होची तमरो m + n को सहाय्य करिवो हला किंतु तांकर जोगफलटा पिला माने सब एक ही रहिबो ताकू कहबा होची सहयोगी नियम बोली कहबा ये होची जोग क्षेत्र रे सेमते गुणन क्षेत्र रे भी सेम टू सेम हला जदि m आ n जदि गणन संख्यार उपादान हला तान तांकर गुणफल मध्ये सेमते गुटे गणन संख्यार गुटे उपादान हबो हला m * n belongs to n हला सेमते क्रम विनिमय m * n = जा हबो n * m मध्ये से हबो 5 रे 3 गुणन देने जति हबो 3 रे 5 गुणन देने सेति हबो नी की हबो तेणु से बेला कथा सेमती सहयोगी नियम कोन कहबा m * n * p जदि n p को जदि फर्स्ट सहाय्य कलो तापर m n को सहाय्य करो बस ये होची तमरो सहयोगी नियम सेमती अभेद धर्म कोन आमे जानते अभेद माने गुटे संख्या संगे एमिति कोन करिवा जेमति सही संख्या मिलिबो हला अर्थात जदि गुटे संख्या जदि m हला ता संगे जदि 1 गुणी दोचे तने सही m बाहरची ना नहीं तेणु 1 को कुहा जाय गणनर अभेद हला 1 को कुहा जाय गुणनात्मक अभेद 0 होची जोगात्मक अभेद 1 होची तमरो गुणनात्मक अभेद मन रहइबो तापर नेक्स्ट चलो देखिबा बंटन नियम पिला माने बंटन माने कोन बंटन माने होची बांटीबा हला बंटन माने बांटीबा ता माने गुणन प्रक्रियाटा जोग प्रक्रिया को बंटन करिवो ता माने जदि n + p जदि मिसिक रहउची m जदि बाहर रहउची एई गुणिबो थरे का संगर n संगर एई थरे गुणिबो होची p संगर ताले m * n रो गुणफल जहा मिलिबो m * p रो जदि गुणफल जहा मिलिबो मिसे देने जहा बारिबो आंसर तार सेटा ता माने m को n सहित बंटन करा हला m को p संगर बंटन करा हला तो आकुई कहै जाय पिला माने बंटन नियम बोली कहै जाय बुझी हला सेमती गणन संख्यार क्रम तो जानिछ ऑर्डर रो केमिति रहे ऑर्डर होची 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4 एउडा सब टोटल ऑर्डर बोली कहै जाय तुम जानिछ ना नहीं अच्छा तापर नेक्स्ट चलो देखिबा कोन कहूचे कोची n सेट परिवर्ते जदि n स्टार नबा माने जहा जहा करि के आइले कि गणन संख्या क्षेत्र रो सेटा को हमें कोन करबा ना संप्रसारित संख्या क्षेत्र को जिबा संप्रसारित संख्या क्षेत्र को गले भी सही सेम टू सेम एका जिनिस ही हबो एठी भी मन रखियो 0 होची उडे जोगात्मक अभेद हला सेमती जोग प्रक्रिया रो विलोमी नियम होची विलोमी माने विपरीत गुटे संख्या ता विपरीत होची केते माइनस ऑफ सेति की ताको दी जणो जोगफलटा सबले केते हबो 0 हबो तेणु m आ m इनवर्स कहली m माने माइनस m आ माइनस m परस्पर रो विपरीत अटंती जानि हला तो आसो एबडा सब परीक्षा रे देइछि सब देखो पूर्ण संख्या गुडी कर सत्यता माइनस ऑफ माइनस m देखो पिला माने मन रखिबो जुग्म संख्या को जदी माइनस रहउची ताने होची प्लस हे जिवो अजुग्म संख्या जदी माइनस रहउची ताने माइनस हबो हला देखो एठी दीटा माइनस अछि तेणु प्लस एक लेखा हला एठी भी दीटा माइनस अछि तेणु प्लस करी लेखा हला 0 साथ जा गुणने सही संख्या 0 हला
ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଭାଜ୍ୟ ଶେଷ ମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ଜଣାଥିବ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଗୁଡାକ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଟି ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ, କଣ ଏଗୁଡା କହିପାରିବନି ନା ହେଲା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାର ଡାହାଣକୁ ରହୁଥିବ 0, 2, 4, 6, 8 ଏଗୁଡା କହିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ କୁହା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2m ସଂକେତ ଦ୍ଵାରା ଲେଖାଯାଏ। m ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଉପାଦାନ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା 2m + 1। ଦେଖ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି 1 ଆମେ ଆଡ କରିଦଉଛେ ତେବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ଆଉ କଣ କହୁଛି, ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହବ କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁଟା 1 ହବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କେତେବେଳେ କହିବା? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର HCF ଟା ଯଦି 1 ଆସୁଛି ବା ଗସାଗୁ ଯଦି 1 ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ mn ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବେ ଯଦି mn ଟା ତାଙ୍କର ଗସାଗୁ ଯଦି 1 ବାହାରିଲା। ସେମିତି 2, 3, 5, 8, 8, 9 ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଯୋଡି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ 1 ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି p ହେଲା, କେବଳ 1 ଆଉ p ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏହାର 1 ଓ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ମାନେ 1 ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ 2 ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି ମୌଳିକ ଅଟେ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେ ନିଜେ ରହୁଥିବ ଆଉ 1 ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଟାକୁ କହିବା ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ। ବୁଝିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ବାହାର କରିବା, ତେବେ ହଉଛି ସେ ନିଜେ ରହୁଥିବ ଆଉ 1 ରହୁଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ। ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟତୀତ ଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଧର କହିଲେ 6, 1 ଗୁଣନ 6, 2 ଗୁଣନ 3, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନିଜେ ରହିଲା, ତା ସହିତ 2 ଆଉ 3 ରହିଲା, ତେଣୁ ଆକୁ କହିବା ହଉଛି ଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର କେବଳ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ନଗଣ୍ୟ ଓ ଗଣ୍ୟ ଉଭୟ ରହିଥାଏ। ମାନେ ନଗଣ୍ୟ ବି ରହୁଛି ଗଣ୍ୟ ବି ରହୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ। 1 ରୁ 1000 ଭିତରେ 168ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି। 1000 ରୁ 2000 ଭିତରେ 135ଟା ମୌଳିକ ରହୁଛି। 2000 ରୁ 3000 ଭିତରେ 127ଟା ମୌଳିକ ରହୁଛି। 3000 ରୁ 4000 ଭିତରେ 120ଟା ମୌଳିକ ରହୁଛି। ସେମିତି 4000 ରୁ 5000 ଭିତରେ 119ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ କଣ? ଅସୀମ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସସୀମ ବୋଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାର ଏଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ହଉଛି ଅସୀମ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା କେତେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଗୁଣିଦେଲେ ଏତିକି, ଏଇଟା ଗୁଣିଦେଲେ ଏତିକି, ଏଇଭଳିଆ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଉପପାଦ୍ୟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରମ ଅଫ ଆରିଥମେଟିକ ବା ୟୁନିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ଥିଓରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏକ କୌଣସି ମୌଳିକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ନୁହେଁ ହେଲା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା କାନୋନିକାଲ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରିଦିଅ। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା କାନୋନିକାଲ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଦବା ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଲାଇକ୍ କର। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା
ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି।